Okay. Spin ko na konti ah. Bra akong konti, saglit lang. Okay, biray mo. Adjust mo na, adjust mo na. Alisin mo yung isa. Alisin mo yung isa siling maliit. Alisin mo. Lapit mo. Oh. Pasok mo. Ayan. Yes. Uy. Sige, kuhanin mo yun. Lambot na. Lambot na. Pumasok na, di ba? Bantayan mo to ha. Huwag pumasok sa gilid. Bantayan mo to, huwag pumasok sa gilid. Sige, that's it. Area mo. Area mo yan. Sige, area mo. Gitna mo, gitna mo. Gitna mo yung lock. Yan, hilahin mo to. Ibalik mo muna. Ayan, yan. Hindi, kabila. Ibalik mo muna. Hindi, kabila. Yan, tapos tulak mo to. Tulak mo handle. Handle. Release mo na. Yan, sige, tulak mo. Yan. O, hilahin mo na. Ilagay mo sa gitna. Okay, tapit mo. Masundot yung kamay. Okay. Hila mo ulit kanina. Sige, hila pa. Lock mo na. Kabila. Yan, dira. Okay. Unti-unti lang guys. Unti na natin to. Susundot yung kamay ko guys. Susundot. Yan. Putol. Patay na. Putol. Thank you guys. Sila muna guys. Sobrang na mahaba. Okay. Yung next video guys. Thank you.